कश्मीर उस्मा में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िले कुलगाम से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा लड़गो नामी गांव में है। यहां पे कुछ लोग हैं जमा हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इनकी और क्यों ये यहाँ पे जमा हुए हैं। खोय साहब अस तो पन नाव कछु रोजन क्या मसला रोजन लड़गो क्या मसला आब न कहें अच्छा पाइप अन तम त्रा पता लज न कहें ये पाइप आब कहें चेन खतर अत पता ही लगन कल दपन त्रो सुबह दपन कहें। जी, अपना नाम बताएं और क्या मसला है यहाँ? सर, मेरा नाम है निसार अहमद, लड़गू में रहता हूँ। पिछले 20 साल से हमारा ये मसला है पानी का। हमें पानी मिलता था नाले से जी, कोई टंकी नहीं, कुछ नहीं। पिछले 3 साल से ये बना रहे हैं हमारे लिए टंकी, और पाइपें भी बिछाए लाए उन्होंने यहाँ। आधे गांव को बिछाए, आधे गांव को पता ही नहीं क्या किया। पानी की बिल्कुल किल्लत है। अक्टूबर जब है कब बिछाई गई? 2 साल पहले इन्होंने पाइपें लाए, आधे गांव को बिछाए इन्होंने, आधे गांव को नहीं बिछाए। लेकिन आधे गांव को, पूरे गांव को पाइपें नहीं बिछाई। तो पानी नाले से आ रहा था नवंबर तक। नवंबर में ये गायब होता है बराबर अप्रैल तक, मार्च तक। मार्च के बाद फिर आता है पानी। सर्दियों में हमारे घरों में पानी ही नहीं पहुंचता। इस हवाले से अभी तक आपने कंसर्न अथॉरिटीज से बात की? बहुत बार की है। यहाँ जो लाइनमैन भी काम करते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें सामान नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास न पाइपें है और न कोई सामान है। जब हम अथॉरिटी से बात करते हैं वो कहते हैं कि हमने पाइपें दी है, सामान हम दे रहे हैं, यहाँ कोई मसला ही नहीं। तो नाजरीन, आपने सुने इन लोगों के रोदात। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आज से 2 साल पहले 2 फेजेस में यहाँ पे जो है पाइपें बिछाई गई, तो उसके बाद में हमने भी जो अक्कासी की, काफ़ी सारे जगहों पे जो ये पाइपें हैं वो फट गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सब अस तो पन नाव क्या मसला कूचा दिक्कत मे अब्दुलरशीद अशाई नाव लड़गूर नई बस्ती रोजान चूंकि 2 वरी ब्रो ट्राय यमो ये नस्बस पाइप, मगर सानिस साइडस तार कि दोपक पाइप आय बस पगह बिछाओ अस बराबर 6 रतन नालुक आब रोजान सह वो तुम बाथरूम मज कुन जाए सिर्फ केम तो बे रब। तमें अलाव कुछ सात यह आब तक गसान पाने अल्लाह ताला पे मज मज फिरन आब। तो यम दपान है दित मटीरियल हसा ओन ठेकेदार हसा त्रो यह तो डोजर हसा लगा पाइप तल। मे तो गो ये पाइप तुम तल ये तुम त्रा हे बस यह दपान JE बस 4 दह लगन 4 दह त्रो पाइप, मगर त्रायक न कह और आब सठा दिक्कत। इंसाफ इंसाफ गसन अगर गवर्नमेंटन पोंस रिलीज कर और पोंस ठेकेदारस कित पे त्रोक बिल, अगर न आब सप्लाई चले ये तमिस कित पे AWN यस लिखित कि सा काम गई कंप्लीट, तम कित पे कर पोंस। अगर ठेकेदारस पोंस पेंडिंग अनो ठेकेदार रिट मुश्किलात क्या 100% मुश्किलात आज तक आब अल्लाह ताला पतान बयान और चवन सु बयान जनाब सोनमन मज आब दिवन वो तुम टंकी टंकी कमो दो टंकी से पाइप 7 लगन क्या लगन तम ना त्रा ठेकेदार, मगर ठेकेदारस त्रो बिल तमिस बिल त्रो हु त्रो पाइप कुन टंकी कुन ना वो त्रेशी तो यसो क्या अद अम बो क्या यसो त्रेश गो त्रेश आब त्रावन पाइप थोद आब गो बंद। फीस रस फर्क कर रेत फीस दिव फीस बन सारी लगभग अगर हर कस, मगर आब तुम नाले पे पकान गंदगी अमुक आब चेवन। तो नाज़रीन, आपने सुने इन लोगों के रोदात। इनका साफ तौर पर कहना है कि सर्दियों के अयाम में पीने के पानी के हवाले से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हालांकि इन्होंने 12 जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ से अपील भी की है, लेकिन अभी तक इनके जो मसाइल है जो कि दो है। इस हवाले से हम कंसर्न अथॉरिटीज़ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने स्कीम है, ये अभी चल रही है, वाटर सप्लाई रमहामा लार्गो है, ये भी हमारी स्कीम अभी अंडर एग्जीक्यूशन ही है। तो
اس میں ہمارا جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ بھی بن چکا ہے اور ایس آر ہے. ایس آر کے ذریعے ہم ان کو پانی اس وقت فراہم کر رہے ہیں. فلٹریشن پلانٹ میں ہمیں پی ڈی ڈی کے ساتھ ہم نے میٹر ٹیک اپ کیا, وہ ہمیں کنیکشن دیں گے, تو فلٹریشن پلانٹ مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے ہی ہم اس کو چالو کر دیں گے فلٹریشن پلانٹ کو. رہی بات لیکیجز کی, تو ابھی جورنگ ٹیسٹنگ ابھی ہم نے جو پائپیں بچھائی ہے ان کی ابھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے. جہاں جہاں لیکیج ہوگی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کی کہ وہ اس لیکیج کو ٹھیک کرے, کیونکہ آن این ایوریج ہر کسی گاؤں میں ہم نے قریباً 3000-4000 پائپیں بچھائی ہے. سو یہ پاسبل ہے کہ ایک جگہ کسی جگہ لیکیج ہے تو وہ ہم ٹھیک کر دیں گے. اس وقت تک یہ ہمارا باضابطہ طور پر جو میکینزم ہے اس کو کنٹریکٹر کے ساتھ جو وہ کام کرتا ہے, اس کے لیے ہماری تھرڈ پارٹی, ہمارے اپنے جل شکتی کے انجینئرس ہے, تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہے اس میں. تو اس میں باضابطہ طور پر پوری طریقے سے اس کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے. اگر یہ جو خامی آپ نے بتائی ہے یہ ہماری نوٹس میں پہلے ہی آ چکا تھا. ہم نے کنٹریکٹر کو انفیکٹ آلریڈی آپ کے اس کو رپورٹ کرنے سے پہلے ہم نے آلریڈی اس کو انٹیمیٹ کیا ہے کہ وہ جو کچھ ڈیفیشنسیز ہیں وہ ان کو پورا کرے. تو جہاں تک مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ وہ گندا پانی پی رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کریں گے, کرنے چاہیں؟ میں ابھی اپنا ٹیم بھیجتا ہوں جن لوگوں نے اس کی شکایت کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ گندا پانی ہوگا, کیونکہ جہاں پر ہم پانی لے رہے ہیں وہاں پر پورے آلموسٹ ہاف آف دی کلگام کو ہم وہاں سے پانی لے رہے ہیں. وہ نالے موتجن ہے جہاں پر جو پانی ہے وہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. نالے سنمن ہے, تو جہاں ہم پانی لے رہے ہیں بہت ہی صاف و شفاف ہے. اس کو پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں, کلورینیشن کرتے ہیں اپنے ایس آر میں, اس کے بعد پانی ہم سپلائی کرتے ہیں. اب جو آپ نے بتا دیا ہے, جو آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے, میں وہاں پر ابھی ٹیسٹنگ کے لیے سیمپلنگ کر دوں گا. میں دیکھ لوں گا کہ اس میں جو ہمارے 13 پیرامیٹرز جو ہمارے اپنی لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کی میں ویریفیکیشن کراؤں گا. اگر اس میں کسی ریمیڈیل میجر کی ضرورت ہے تو ہم کریں گے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کوالٹی کی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے.